अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। सदका गुनाहों को मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, और सदका करने से उम्र में इजाफा होता है। बेशक सदका अल्लाह ताला के गजब को बुझाता है और बुरी मौत को दफा करता है। सदका करने वाले को चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत में सवाब की नीयत से खर्च करे, ना कि एहसान जतलाने के लिए और ना किसी से खिदमत लेने या अपना काम निकलवाने के लिए दे। सदका 70 किस्म की बलाओं को रोकता है, जिनमें सबसे छोटी बला बदन का बिगड़ना और सफ़ेद दाग है। सुबह सवेरे सदका करने से बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। भलाइयों के काम बुरी मौत से बचाते हैं, और छुपकर सदका देना अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना उम्र में बरकत लाता है, और हर नेकी सदका है। तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। दुनिया में एहसान करने वाले वही आखिरत में एहसान पाएंगे, और दुनिया में बदी करने वाले वही आखिरत में बदी देखेंगे। और जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे वो नेक बर्ताव करने वाले लोग होंगे। नेकी की दावत देना भी एक सदका है। बुराई से रोकना भी सदका है। भटके हुए की रहनुमाई करना भी सदका है। कमजोर निगाह वाले की मदद करना भी सदका है। रास्ते से पत्थर, कांटा और हड्डी यानी तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी एक सदका है। अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना भी सदका है। अपने माल व जिस्म से किसी हाजतमंद की जरूरत को पूरा करना भी एक सदका है। दो लोगों के बीच इंसाफ करना भी सदका है। जिस्म का सदका वो है किसी गरीब की मदद करना, किसी की तकलीफ को दूर करना, या फिर कोई गिर जाए तो उसे उठाना भी सदका है। किसी को उसकी सवारी पर सवार कराना भी सदका है। छोटी छोटी चीज से मदद करना भी सदका है। नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम सदका है। सदका ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी का जरिया बनता है, और सदका गुनाहों का कफ़ारा है। दुनिया में सदके का बदला पूरा पूरा दिया जाता है, ये अल्लाह का वादा है। और जो आपने अल्लाह की राह में दे दिया, अल्लाह इससे बेहतर अता करता है। सदका कब्र की गर्मी को खत्म कर देता है। सदका करने वाले के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बुरी राह से बच जाता है और अल्लाह की हिफाजत में रहता है। मरने वाले की तरफ से सदका करने पर मैयत को पूरा सवाब मिलता है। सदका देने से माल कम नहीं होता। औरत को अपने शोहर की कमाई से सदका देने का पूरा अजर और सवाब मिलता है। सदका देने पर दुनिया में अल्लाह बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है, और सदके का सवाब आखिरत में 700 गुना बढ़ा दिया जाएगा। सदका आखिरत में जहन्नम से बचने का जरिया है। अल्लाह के यहाँ थोड़े से सदके का भी पहाड़ के बराबर अजर मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम अपनी जिंदगी में आगे भेज दोगे उसी में तुम्हारे लिए खैर है, और इसका बदला रोज़े क़यामत बहुत ज्यादा मिलने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी हलाल कमाई से खजूर के बराबर सदका करता है तो अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ से कबूल कर लेता है, और उसे ऐसे पालता है जैसे तुम अपने जानवर के बछड़े को पालते हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे पहाड़ के बराबर कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिखावे की नीयत से नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के इरादे से रोज़ा रखा तो उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे की नीयत से सदका दिया तो उसने शिर्क किया। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके इसाले सवाब के लिए कौन सा सदका ज़्यादा अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी सबसे ज़्यादा अफजल है। फिर हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा के सवाब के लिए कुआं खुदवाया। सदका देने की कोई खास दुआ मुकर्रर नहीं है। आप जब भी किसी को सदका दे तो अपने दिल में ये इरादा करे कि सिर्फ अल्लाह के रज़ा की खातिर सदका दे रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, या अपने दिल में तकब्बुर न आने दे कि मैं इतने सारे रुपये दे रहा हूँ। आप जितना चाहे उतना सदका दे सकते हैं। हैसियत के मुताबिक आप 1 रुपया भी दे सकते हैं और 1 लाख भी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میٹھی اور سچی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیا کرو۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے پر 1 اجر ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر 2 اجر ملتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو چھوٹے ہاتھ سے دے گا وہ لمبے ہاتھ سے پائے گا۔ صدقہ دینے کے لیے مصیبت کا انتظار مت کرو، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو صدقہ اور خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی شروعات صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر کے اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ صدقہ جب انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس وقت 5 جملے کہتا ہے۔ نمبر 1 میں فانی مال تھا، تم نے مجھے بقا دے دی۔ نمبر 2 میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ نمبر 3 پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ نمبر 4 میں حقیر تھا، تم نے مجھے عظیم بنا دیا۔ نمبر 5 پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے صدقے کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ راستے پر کسی نقصان دہ چیز کو اس نیت سے ہٹا دینا کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بے فکر ہو کر صدقہ کرے کیونکہ صدقہ اور خیرات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، لہٰذا صدقہ اور خیرات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا پیغام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی کو جگہ دینا، نمبر 3 اچھے نام سے پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود اللہ کے حضور ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا فرمان ہے صدقہ حلال مال سے دو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوستو کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو صدقہ کی نیت سے زیادہ شیئر کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔